तुम अक्सर ये सोचते हो ना कि तुम्हारी दुआएं कब कबूल होंगी। वो लम्हा आखिर कब आएगा जब तुम्हारी आजमाइश खत्म होगी। जब तुम्हारी दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं तो अल्लाह ताला कुछ निशानियां दिखाता है। ये निशानियां तुम्हारे दिल को सुकून देती हैं और तुम्हें यकीन दिलाती हैं कि तुम्हारे सब्र का वक्त अब खत्म होने वाला है। सुनो, अल्लाह तुम्हारे दिल की हालत को सबसे बेहतर जानता है। वो तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारी आंखों के आंसू और तुम्हारी बेचैनी को देखता है। वो जानता है कि तुम किस शिद्दत से दुआ मांग रहे हो। याद रखो, अल्लाह के यहाँ ना कोई दुआ ज़ाया हो जाती है और ना कोई फरियाद अनसुनी रहती है। वो वक्त का मालिक है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं रुकी हुई हैं, ये एहसास कि तुम्हारी इल्तजाएं किसी दीवार से टकरा रही हैं, तो जान लो कि ये वो वक्त है जब तुम्हें अल्लाह के फैसले पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। देर तो सिर्फ तुम्हारे हक में अल्लाह की हिकमत है। वो तुम्हारी आजमाइश के ज़रिए तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारी ईमान को बढ़ाता है और तुम्हें वो मकाम देता है जो शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखो कि कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए नहीं होती और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का इनाम हमेशा मौजूद रहता है और वो उनको उनके गमान से बढ़कर नवाजता है। याद रखो, जब तुम्हारे दिल में दुआ मांगने की ख्वाहिश बार बार आती है तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तुम्हारी दुआएं अब कबूलियत के करीब हैं। हर बार जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, अल्लाह के दरवाजे खुलने लगते हैं। यही अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज है कि वो तुम्हें मायूसी के बावजूद उम्मीद देता है, तुम्हारे दिल में यकीन पैदा करता है और तुम्हें अपने करीब कर लेता है। यही यकीन तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। याद रखो कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। वो सब जानता है, तुम्हारे दिल के दर्द को, तुम्हारी खामोश आहों को और तुम्हारे सब्र के लम्हात को। अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो जान लो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। वो बेहतरीन वक्त पर इन्हें कबूल करेगा। ये वक्त तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे यकीन और अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने का इरादा करता है तो वो तुम्हारे दिल को मुतमईन कर देता है। वो तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाता है जो तुमने कभी देखे ना हो। वो तुम्हें ऐसे अता करता है जो तुम्हारे नसीब को संवार देता है। वो तुम्हें ऐसी खुशियाँ देता है जो तुम्हारे दिल को मुतमईन कर देता है। यही अल्लाह की शान है। यकीन रखो, तुम्हारी आजमाइश खत्म हो जाएगी। बस दुआ करते रहो,
صبر اور یقین کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہاری خالی جھولی ان نعمتوں سے بھر دی جائے گی جن کے لیے تم راتوں کو جاگ کر دعا کرتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے اور خیال کا اللہ کو علم ہے۔ وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ دیکھو تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ تمہاری زندگی میں بھی بہاریں لا رہا ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور خود کو اکیلا مت سمجھنا۔